हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर क्लास। तो पिले मेकानिक्स रो सेकेंड यूनिट रो पिले क्लास हमरो चालीची। गत क्लास रे मने पकेया पिले आमे एगुडा सब पढ़ी सारिथिले नाइ कि पॉइसन्स रेशियो काहाकू कहा जाए, थ्योरेटिकल लिमिटिंग वैल्यू ऑफ पॉइसन्स रेशियो पिले ता सहित पिले पॉइसन्स रेशियो रो मैक्सिमम वैल्यू केते हेबो, मिनिमम वैल्यू पिले केते हेबो, थ्योरेटिकल वैल्यू केते हेबो, ओडा सब भलो भाबरे पिले पढ़ी सारिथिले। आउ एटा गोटे इंपोर्टेंट पाठ मु कहितली जे पॉइसन्स रेशियो फॉर एन इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस ता मैक्सिमम हबो, इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस पई आउ सेटा केते हेबो पिले हाफ हबो बा 0.5 हबो। ठीक अछि। तो आजि आमे पिले पढ़िबा गोटे इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ट्विस्टिंग टॉर्क ऑन ए सिलिंडर पिले। ट्विस्टिंग टॉर्क ऑन ए सिलिंडर, गोटे सिलिंडर रो पिले ट्विस्टिंग टॉर्क को भलिया हबो, जो भलिया मु सबु क्लास रे कहूची पुणी रिपीट मारुची। जो माने सोईकी पिले वीडियो देखुछ उठी पड़, उठी पड़िकी आमर बसी पड़, बसी पड़िकी पिले वीडियो देख, ब्लांकेट भितर शोईकी वीडियो पिले देखनी, निद लागिवो, अधा देखिवो, अधा बुझिवो, अधा रहीजिवो। पुणी एग्जाम पूर्व दिन राति रे हैरान, एग्जाम पूर्व दिन ए देख 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 ट्विस्टिंग डोरटा कोन हला बुझी हलानी, पुणी दियो देखिबा हला कि। तो एका थरे तो देखिबा हमें, एका थरे देखिबा, एका थरे क्लियर पूरा फिनिश हला, एका थरे क्लियर हो जिवो वीडियो। ठीक अछि। तो चलो एई खुशी रे पिले स्टार्ट करबा ट्विस्टिंग टॉर्क ने सिलिंडर रो लॉन्ग क्वेश्चन टा खुशी रे खुशी रे। ठीक अछि। तो এটা হলা পিলে গোটে সিলিন্ডরটা বা গোটে ওয়ারটা পিলে, সিলিন্ডর যেটা সলিড সিলিন্ডর পিলে সেটাই মনে রাখতাও। এটা হলা পিলে সলিড সিলিন্ডরটা মানে রুল বাড়ি, রবরর গোটে রুল বাড়ি হউ হলা। তো তার টুইস্টিং টর্ক বাহার করিয়া, টুইস্ট কেতে টুইস্টিং টুইস্ট করা হচ্ছে আমি বুলউছে এইভাবে হলা। এইটা ধরা যাও তারটা ওয়ার, ওয়ার বি সেই সিলিন্ডর শেপর না পিলে, ওয়ার তার 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 গুড়া বি সিলিন্ডর শেপর না। তো এটা সলিড সিলিন্ডরটা, এটা গোটে সলিড সিলিন্ডরটা, এটাকে আমি টুইস্ট করছু এইভাবে এমতি বুলউছু, দেখিপারছ না নাই, এমতি বুলউছু বুলউছু। তো টুইস্টিং টর্ক কেতে হবো আমি বাহার করিবু। ঠিক আছে। চাল গোটে বঢ়িয়া করে গোটে ডায়াগ্রাম যদি হব তো নহলে মু এটি করিদিয়ে, বঢ়িয়া কি হউ ন হউ গোটে করিবা আও। এটা দেখো পিলে, হি লি লি রি 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 রি। ଆଉ ସବୁ ଭଲ ପିଲେ, ପଢା ଠିକ ଠାକ ଚାଲିଛି? ସିଲାବସ୍ ତ ଚେଞ୍ଜ ହେଇନି ଆଉ କ'ଣ ଅସୁବିଧା? ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର ସିଲାବସ୍ ସେମ୍ ରହିଛି, ତେଣୁ ଏନ୍ଇପି 2020 ସିଲାବସ୍ ଯାହା, ପୁରୁଣା ସିଲାବସ୍ ବି ସେଇଆ। ତେଣୁ ପଢ଼ା ଭଲ ଚାଲିଥିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ପୁରୁଣା ସିଲାବସ୍ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଅଛି ସେଠି ବି ଏଇ ସମାନ ଭିଡ଼ିଓ ହିଁ ରହିଛି। ଠିକ ଅଛି। ଦେଖ କ'ଣ ହଉଛି ପିଲେ ହେଲା, ଏଇଟା ସିଲିଣ୍ଡରଟା, ଏଇଟା ହେଲା ପିଲେ ସିଲିଣ୍ଡର। ଠିକ ଅଛି। ତ ଏ ଯେଉଁ ସିଲିଣ୍ଡରର ଲେନ୍ଥ ପିଲା ହେଇଛି ଏଲ୍, ଲେନ୍ଥ କେତେ ନା ସାର୍ ଏଲ୍, ଲେନ୍ଥ ହେଲା ପିଲେ ଏଲ୍, ଲେନ୍ଥ ହେଲା ଏଲ୍। ଠିକ ଅଛି। ତ এইଠି ଗୋଟେ ଡାଇମିଟର ମୁଁ ଡ୍ର କରୁଛି ପିଲେ, ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ, ସବୁ ତ ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ଆଉ। ପାଠଟା ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ପଢ଼ାଯାଇ ପିଲେ, ପାଠ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ପଢ଼ାଯିବ। ଠିକ ଅଛି। ତ এইটা ଡଟ 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 ଦେଇ ଦେଇଛି ୟା ସେଣ୍ଟରରୁ ୟାର ସେଣ୍ଟରକୁ ହେଲା। ନହେଲେ ମୁଁ ଟାଣି ଦେଉଛି, ତାପରେ ମୋର ଡଟ 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 ଏଇଭଳିଆ କରିଦେବି ହେଲା, ଏଇଭଳିଆ କରିଦେଲି। ଠିକ ଅଛି। କି କଥା ଗୁଡ଼ାକ, ବେଶ ଓକେ। ହେଇଗଲା। ତାପରେ କ'ଣ କରାହେଇଛି ପିଲେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ମଲ୍ ସେକ୍ସନ ନିଆ ହେଇଛି, ସ୍ମଲ୍ ସେକ୍ସନ ହେଲା। এইଠି ଭଳିଆ ଦେଖ ହେଲା, ଥ୍ରୀ ଡାଇମେନସନ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆଉ, ଥ୍ରୀ ଡାଇମେନସନ ପିଲେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ଏଇଟା ଟାଣିଦେଲି, ଟାଣି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ପିଲେ এইটুকু যোগ କରିଦେଇଛି, ସିଧା ହେଲା ନା, ସିଧା ହେଇଛି ତ ନା, ସିଧା ହେଲାନି ସାର୍, ସିଧା ସାର୍ ହେଲାନି। ହଉ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆଉ ଟିକେ ସିଧା ଟାଣିବା ପାଇଁ। ହୁଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ, ନା ଏଇଟା ବି ହେଲାନି। ତୁମେ ଖାତାରେ କଲାବେଳେ ଠିକି କରିବ ହେଲା, ସ୍କେଲରେ କରିବ ନା, ସ୍କେଲରେ କରିବ ନା ପିଲେ। ମୁଁ ବି ଏଠି ସ୍କେଲରେ କରିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ଯେ ଥାଉ ଚଳିବ। ହୁଁ 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 ହୁଁ। ବୁଝିପାରୁଛ? ମୋର ଚିତ୍ର ଏତେ ଭଲ ହୁଏନି ପିଲେ, ଫିଜିକ୍ସ ଅନର୍ସ ନା, ଚିତ୍ର ଏତେ ଭଲ ମୋର ହୁଏନି, ସତ କଥା, ସତ କଥା କହୁଛି ହେଲା।
ଥରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେବି କ୍ଲାସ୍ 7ରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ହେଲା। କ୍ଲାସ୍ 7ରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଚିତ୍ରରେ ଆମ ବେଳେ 7 ବେଳେ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଥିଲା ହେଲା। ମୁଁ ଚିତ୍ରରେ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଫେଲ୍ ହେଲା ମାନେ ଫେଲ୍। ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଥିଲା, ଯଦି ଫେଲ୍ ହେଇଯିବ ତ ଫେଲ୍। ଯେଉଁ ଭଳିଆ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛ ନା ସେଇଭଳିଆ। ମୁଁ କୋଉ ଭଳିଆ ପାସ୍ କଲି ମୁଁ ଥରେ କହିଦେବି ତୁମକୁ। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପାସ୍ କରିଥିଲି ଡ୍ରଇଂରେ। 7 ମାନେ ଡ୍ରଇଂ ଏକ୍ଜାମରେ ସବୁ ଏକ୍ଜାମରେ ନୁହଁ, ଡ୍ରଇଂ ଏକ୍ଜାମରେ ହେଲା। ଏଠି ଇମାଜିନ୍ କର କୋଉ ଭଳିଆ, ଏଟା ୟା ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି ବି, ୟା ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି ବି ଡ୍ୟାସ୍। 25 ମାର୍କର ଡ୍ରଇଂ ହଉଥିଲା ନା। ଡ୍ରଇଂରେ ଫେଲ୍ ହେଲି ଫେଲ୍। ଖେଳ ଲାଗିଛି ନା କ'ଣ। ଏଇଠି ଯୋଉ ଗୋଟେ ଏଙ୍ଗେଲ ତିଆରି ହେଲା ଦେଖ ପିଲେ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଏଙ୍ଗେଲ ତିଆରି ହେଲା, ଏଇ ଏଙ୍ଗେଲଟାକୁ ଦିଆହେଇଛି ଟିଚିକ୍, ଏଇ ବାହାରେ ଲେଖି ଦଉଛି କେତେ ଦିଆଯାଇଛି ଥିଟା, ଦିଆଯାଇଛି ଥିଟା ହେଲା। ଆଉ ଏଇ ଏଙ୍ଗେଲଟି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଏଙ୍ଗେଲ ହେଇଛି ପିଲେ, এই এঙ্গেলটাকে দিয়েছি আমি খুশিরে খুশিরে দিয়েছু ফাই। এঙ্গেলটাকে দিয়েছু না স্যার ফাই দিয়েছি, ফাই 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 ହେଲା। ଆଉ ତ କିଛି ନାହିଁ, ବି ବି ଡ୍ୟାସ୍ ହେଇଗଲା, ଥିଟା ହେଇଗଲା ଆର୍। ରେଡିୟସଟା କେତେ ଦିଆହେଇଛି ଆର୍, ରେଡିୟସଟା ଦିଆହେଇଛି ଆର୍ ହେଲା। ଏଟାକୁ ଏଟା ଓ ଅରିଜିନ୍, ଏଟାକୁ ଦିଆହେଇଛି ଗୋଟେ ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ଅଡେସ୍, ଆଉ ଏଟାକୁ ଦିଆହେଇଛି ଅଡେସ୍ ହେଲା। ତ ଏତିକି ଡାଇଗ୍ରାମ କରାହେଇଛି। ସିଲିଣ୍ଡରଟା ଅଛି, ତୁମେ କ'ଣ କରିଛ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ କହିଲ ସିଲିଣ୍ଡରଟାକୁ, ଏଟା रो 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 रो। ଏଟା ସିଲିଣ୍ଡରଟା ଧରାଯାଉ, ଏଟା ସିଲିଣ୍ଡରଟା, ହଁ ପ୍ରକୃତରେ ସିଲିଣ୍ଡରଟା ଆଉ କ'ଣ ଯେଟା ବୁଲେଇ ହବନି ରବରର ଧରାଯାଉ। ଏଇ ତଳେ ଏଭଳିଆ ଧରିକିରି ଯଦି ବୁଲେଇଛ ଟିଚିକ୍ ମୁଡ଼ି ଦେଇଛ ଆଉ କ'ଣ, ଏଇଭଳିଆ ଏମିତି ବୁଲେଇ ଦେଇଛ ହେଲା। ଟିଚିକ୍ ହେଇଛି, ବୁଲିଛି ବୁଲିଛି। ତ ଦେଖ ନୋଟରୁ ପଢ଼ି ଦେଉଛି, ବଢ଼ିଆକେ ବୁଝେଇଦେବି ଏକାଥରେ। ଲେଟ୍ ଅସ୍ କନସିଡାର, let us consider a cylinder is fixed at one end, এই এন্ডরে ফিক্স করা হয়েছি, এই এন্ডরে ফিক্স করা হয়েছে হলা। ফিক্স এট ওয়ান এন্ড এইটি বুলাইব, এটা উপরটা ফিক্স ଅଛି, এই উপরটা ফিক্স অঠা মারি দিছ, ଆଉ ফেভিকল সে লগাই দিছ, এই তଳେ এমতি টিচিক করিব, তଳେ এমতি টিচিক করিব, পুরা বুলিଯିବ ଆଉ କ'ଣ ତଳଟା ମୁଣ୍ଡଟା ଫିକ୍ସ, ଗୋଡ଼ ଗୁଡ଼ା ଧରିକି ତୁମକୁ ଏମିତି କରି ଦିଆଗଲା ହେଲା। let us consider a cylinder is fixed at one end, ଗୋଟେ ଏଣ୍ଡରେ ଫିକ୍ସ କରି ଦିଆହେଇଛି, ଫିକ୍ସড at one end and twisted at another end, টুইস্ট କରାହେଇଛି, এই ତଳେ ଧରିକି ଏମିତି টুইস্ট କରାହେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଡରେ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को डायरेक्शन कराई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एभलिया 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 एरो दिया है बाय ए टेंजेंशियल फोर्स एफ, को फोर्स रे केते फोर्स रे टेंजेंशियल फोर्स। आ टेंजेंशियल होबनी कि फोर्स आर दुई प्रकार, फोर्स आर दुई प्रकार आ सार मु या पर तुमको सार डाकिबी हला। फोर्स आर दुई प्रकार, गोटे हला नॉर्मल फोर्स आ गोटे सार कोन टेंजेंशियल फोर्स। नॉर्मल फोर्स टा कोन तळ पड़े जोटा टाणिबो, एटा हला नॉर्मल फोर्स, এটা হলা নর্মাল ফোর্স। 90 ডিগ্রি যদি মু তলপটু আনুছি এটা হলা নর্মাল ফোর্স। টেনজেনশিয়াল ফোর্সটা কোন পারালাল রখিকি আর সহিত এমতি বুলাইলে এটা হলা পারালাল ফোর্স। এইটা সহিত এমতি হাতটা রখিছি দেখি বুলাউছি, পারালাল রখিছি পারালাল, এটা তলপট টাଣିଥିଲେ নর্মাল ফোর্স হইতান্তা। তেଣୁ টেনজেনশিয়াল ফোর্স দিয়া হইছি, নট ইয়ে হচ্ছে তোমার নর্মাল ফোর্স। ঠিক আছে, নর্মাল ফোর্স তো এপটে লম্বা হইଯିବ, টেনজেনশিয়াল ফোর্স দেলে হি সে কোন হবো বুলিব। ওকে, তারপরে দেখো এলটা হলা লেন্থ অফ, এলটা পিলে কোন গোটে মিনিট, ହଁ ଏଲଟା ହେଲା ପିଲେ, ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ରେକର୍ଡ ଚାଲିଛି ତ। ଏଲଟା ହେଲା ଲେନ୍ଥ ଅଫ ସିଲିଣ୍ଡର, ଏଲଟା ପିଲେ କ'ଣ ଏଲଟା ହେଲା ଗତ କାଲିକା କଥା ମୁଁ କହୁଛି ହେଲା, ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ କରୁଥିଲି ମୁଁ ହେଲା, ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ରେ ରେକର୍ଡ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତି ହେଇଯିବ ରାତି 1:50, ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ରେ ରେକର୍ଡ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ରେକର୍ଡ କରିକି ଚାଲିଛି 1 ଘଣ୍ଟା 1.5 ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ମୁଁ ରେକର୍ଡ କରି ସାରିଲିଣି। ମନେ ମନେ ମୁଁ ରେକର୍ଡ କରିଦେଇଛି, ଆଉ ରେକର୍ଡ ବଟନଟା ହିଁ ମାରିନି। ପଢ଼େଇ ପଢ଼ା ସାରିଲା ସାରିଲି ସେଇଭଳିଆ ସେଦିନ, ସେଇଭଳିଆ ସେ 12ଟା 12:30 ପାଖାପାଖିରେ ରେକର୍ଡ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି, ସେଇଭଳିଆ ରାତି ହେଇଗଲା ଆଜିକା ଭଳିଆ, ରେକର୍ଡ ହିଁ ହେଇନି। କ'ଣ କରିବା, ରେକର୍ଡ ହେଇନି, ସେଇଭଳିଆ ହେଇଯାଏ ଥରେ ଥରେ। ଶୋଇପଡ଼ିଲି ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ ବି ଲାଗିଲା, ଟେନସନ ବି ଲାଗିଲା, ଶୋଇପଡ଼ିଲି ଧାରିକି। ହଉ ଦେଖ, କ'ଣ କହିଲି, ଏ ସିଲିଣ୍ଡର ଲେନ୍ଥ ପିଲା କେତେ ଅଛି ଏଲ୍, ସିଲିଣ୍ଡର ଲେନ୍ଥ ଅଛି ଏଲ୍। ତ ଲେନ୍ଥ ଏଲ୍ ହେଲା ଲେନ୍ଥ ଅଫ ଦା ସିଲିଣ୍ଡର, আরটা হলা রেডিয়াস অফ দা সিলিন্ডর। আরটা কোন রেডিয়াস অফ দা সিলিন্ডর, এই সিলিন্ডর যে দেখুছ পিলে এই আরটা হলা কোন রেডিয়াস, আরটা হলা রেডিয়াস। ক্লিয়ার, আরটা হলা পিলে রেডিয়াস অফ দা সিলিন্ডর। থিটাটা হলা পিলে এঙ্গেল অফ শিওর অফ দা লাইন ফ্রম ওবি টু ওবি ড্যাশ, ওবি রু ওবি ড্যাশ, ওবি টু ওবি ড্যাশ। এটা দেখো 11টা হলা ওবি টিচিক, ভলসে দেখুথিব এপট সেপট জমা হবনি। 11টা হলা ওবি, এইটি দেখো 11টা হলা ওবি, 11টা হলা ওবি ড্যাশ। এটা 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 হলা থিটা দিয়া হইছে, মানে এই যে 11টা, এ বাবু দেখ থরে, এইটি দেখো এটাকে মু সিধা তলে রখিଥିଲି, এই উপরে গোটে গার টানি দিয়েছি, এই উপরে গোটে গার টানি দিয়েছি, তারপরে এমনি মুড়ি দেলি, মুড়ি দেলে এই গারটা যে এই জায়গায় ଥିଲା সে গারটা এইভাবে হইଯିବ। তলটা বেশি মুড়ি যাব না, উপরটা তো ফিক্স ଅଛି, বুঝি পারছ না নাই।
ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ଏଇ ଗାରଟା ଯୋଉ ଥିଲା ଏଇ ସିଲିଣ୍ଡରରେ, ଏଇଠି ଗାରଟା ମୁଁ ଟାଣି ଦେଇଛି, ମୋଡ଼ିନି, ଗାରଟା କିନ୍ତୁ ଟାଣି ଦେଇଛି। ତାପରେ ଏଟା ତ ଫିକ୍ସ ଅଛି, ଏଣ୍ଡଟା ଫିକ୍ସ ଅଛି, ଏଇ ତଳଟା ମୁଡ଼ିଦେଲି। ତଳଟା ମୁଡ଼ିଦେଲେ ଉପରଟା ତ ଫିକ୍ସ ଅଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଗାରଟା ଏଇଠି ଦେଇଥିଲି ସେ ଗାରଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ ସାଇଡରେ ପଡ଼ିବ ନା। ଏଇ ଜାଗାରେ ତ ଥିଲା ଓବି ଥିଲା, ସେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା କୋଉ ଜାଗାକୁ, ଓବି ଡ୍ୟାସ୍। ସେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା କୁଆଡେ, ଓବି ଡ୍ୟାସ୍। ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା କୁଆଡେ, ଓବି ଡ୍ୟାସ୍। ଓବି ଡ୍ୟାସ୍କୁ ସେ ପଳେଇଛି ହେଲା। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଏଙ୍ଗେଲଟା ଯାହା ହେଇଛି ସେଟାକୁ ଦିଆହେଇଛି କଣ, ଥିଟା। ସେଟା ଦିଆହେଇଛି ଥିଟା। ପାଠ ବୁଝିଗଲେ ପିଲେ ବହୁତ ସହଜ, ନ ବୁଝିପାରିଲେ ଫିଜିକ୍ସ ଟୁ ଗଡା ବି କିଛି ନାହିଁ। ଓକେ। ତ ଏଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଏଙ୍ଗେଲ ଅଫ ସିଓର। କଣ କୁହାଯାଏ, ଏଙ୍ଗେଲ ଅଫ ସିଓର। ଆଉ ଫାଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଏଙ୍ଗେଲ ଅଫ টুইস্ট। এই যে ফাই এঙ্গেল তৈরি হেলা পিলে এটি, এটি যে এঙ্গেল তৈরি হেলা, এটা ওবি, এটা হেলা ওবি ড্যাশ, এই সেন্টরু টଣା ହେଇଛି ହେଲା ওডেসু। এই এঙ্গেলটাକୁ দিয়াହେଇଛି কেতে, ফাই। তাକୁ କୁହାଯାଏ এঙ্গেল অফ সিওর। কোন কুହାଯାଏ, এই সরি এঙ্গেল অফ টুইস্ট। তো কোন কুହାଯାଏ, এঙ্গেল অফ টুইস্ট। ଆଉ এটা କୁହାଯାଏ এঙ্গেল অফ সিওর। কোটাକୁ, এটা কহলা এঙ্গেল অফ সিওর। এটা ওবি গারটা টিচিক ହେଇକି পଳେଇଛି ଓ বি ড্যাশ କୁ, ଓ বি ড্যাশ କୁ। ওকে। Next, next sir, next. The cylinder is assumed to be made up of large number of, এই চিত্রটা যদি আমি এଠି ବି କରିପାରନ୍ତେ ମଜା ଯାଇଥାନ୍ତା ନାଇଁ କି, ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ସେଇ ପେଜରେ ଲେଖା ହଉଛି ନା, କପି ହବ ଯଦି ମଜା ଆସିଯିବ। ଏଇ ଚିତ୍ରଟା ଯଦି ଏଠି ବି କରିଦିଆ ହେଇଥାନ୍ତା ବେଶ। ଟିଚିକ 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 ଟିଚିକ। ହୁଁ 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 ହୁଁ। ହେଲା। ହଁ, ବଢିଆ ହେଲା, ବଢିଆ ହେଲା, ବହୁତ ବଢିଆ ହେଲା। ହେଲା, ଏଇ ଚିତ୍ରଟା ଆଉ ଥରେ ଠିକ କରିଦେଲି। କ୍ଲିୟର? ତ କଣ କହିଲି, ଯୋଉ ଭଳିଆ ସାର୍ ଆପଣ କହିଲେ, the cylinder is assumed to be made up of large number of thin coaxial cylindrical cell। এই সিলিন্ডরটাକୁ ଆମେ assume କରିପାରିବା, এই সিলিন্ডরটাକୁ ଆମେ assume କରିପାରିବା যে large number of thin coaxial cylindrical cell। মনে পকাও, এই যে মোমেন্ট অফ ইনর্সিয়া গুড়া পড়াইଥିଲି না, মোমেন্ট অফ ইনর্সিয়ার যে মেকানিক্স র যে ফার্স্ট ইউনিট র মোমেন্ট অফ ইনর্সিয়া গুড়া ଥିଲା, এই টাইপর ସବୁ ପାଠ ଥିଲା, মনে পড়ୁଛି না? ଦେଖଉଛି ତୁମକୁ। এটা সিলিন্ডরটা, এটা ধরাযাଉ পিলা সিলিন্ডরটা ହେଲା, সিলিন্ডরটা, এই সিলিন্ডরটাକୁ কনসিডর କରି হব কোন, ଏ সিলিন্ডরটাକୁ কনসিডর କରି হব সলিড সিলিন্ডরটা লার্জ এইভଳିଆ। এইভଳିଆ ବୁଝିପାରୁଛ, ଯୋଉମାନେ ମେକାନିକ୍ସ କ୍ଲାସ କରିଥିବ ନା ତାଙ୍କୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଠକବଗ ହେଇଥିବ ତାଙ୍କୁ ତ କଙ୍କଡା ହେଇକି ସାର୍ ଧରିବେ ଆଉ। ଏଇଟା ହେଲା ସଲିଡ ସିଲିଣ୍ଡରଟା, ଏଇଟା ହେଲା କଣ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ରାତି 2ଟା ବେଳେ ମତେ ହଇରାଣ କରୁଛ। ଏଇଟା ହେଲା ଏଇଟା ହେଲା ସଲିଡ ସିଲିଣ୍ଡରଟା ହେଲା, এটা ହେଲା সলিড সিলিন্ডরটা, এটা সলিড সিলিন্ডরটা ধরাযাଉ। তো এই সলিড সিলিন্ডরটা কনসিডর করি হব কোন, কনসিডর করি হব লার্জ নম্বর অফ থিন কোএক্সিয়াল সিলিন্ডর, মানে এইভଳିଆ টিচিক চাল বাহারু এইভଳିଆ কনসিডর করি হব না, থিন কোএক্সিয়াল গোটে এক্সিস, থিন থিন এইভଳିଆ নেকি কনসিডর করি হব। দা সিলিন্ডর ইজ এজ্ୟୁম টু বি মেড আপ অফ লার্জ নম্বর অফ থিন কোএক্সিয়াল সিলিন্ড্রিকাল সেল। এইগুড়াক সব কুহাଯିବ সিলিন্ড্রিকাল সেল, এই ভিতରୁ ଯୋଉଟା ବାହାରୁଛି ତାକୁ କୁହାଯିବ সিলিন্ড্রিকাল সেল, କୁହାଯିବ সেল সেল। এটা টোটালটাକୁ সিলিন্ডর, এটা হলো সিলিন্ড্রিকাল সেল। থিন মানে ওটা পতলা পতলা হউনি কি, এটা বাহিরলাটা পতলাটা না। কোএক্সিয়াল কোন পাই কুহাଉଛି, এক্সিসটা কমন, এই যে এক্সিসটা, এই যে মঝিরে এক্সিসটা রহিলা, এই এক্সিসটা কমন। সেই মানে এই সেল রু বি ଯୋଉ এক্সিস, সিলিন্ডরটার বি সেই এক্সিস, তেଣୁ কোএক্সিয়াল, কো মানে কমন, এক্সিসটা কমন বলি তাକୁ କୁହାଯାଏ কোএক্সিয়াল সিলিন্ড্রিকাল সেল ହେଲା। তারপরে কনসিডর করা হয়েছে সেইভাবে গোটে সেল, সেই তল সাইডକୁ ଦେଖ, এই এমতি চাহু এপটু এপটু চাহু, এমতি এমতি চাহু, যাহা দেখিল এইଠି কর ডায়াগ্রাম, ଯାହା ଦେଖିଲ ଏଇ ତଳେ ଡାଇଗ୍ରାମ କର, ଯାହା ଦେଖିଲ ଏଇ ତଳେ ଡାଇଗ୍ରାମଟି କର ହେଲା। ଏଇ ତଳଟା, হ্যাঁ କେବଳ ଏଇଟା, ସିଲିଣ୍ଡରଟା ମାନେ এইଭଳିଆ ଦେଖାଯିବ ନା, ଗୋଲ ଦେଖାଯିବ, ସିଲିଣ୍ଡର ମାନେ এইଭଳିଆ ଗୋଲ ଦେଖାଯିବ ହେଲା। ତ ରେଡିୟସ୍ କେତେ, ରେଡିୟସ୍ ହେଲା ଆର୍, ୟାର ରେଡିୟସ୍ କେତେ, ଏ ବାବୁ ରାମ ବାବୁ ଆର୍ ନା, এই ତଳଟା ରେଡିୟସ୍ କେତେ ଆର୍, ସିଲିଣ୍ଡର ରେଡିୟସ୍ କେତେ ନିଆହେଇଥିଲା ଆର୍ ହବ, ଆର୍ ହବ ଠିକ ଅଛି ବେଶ। ତ সেটা লেখা ହେଇଛି রেডিয়স অফ, আরটা হলা কোন, রেডিয়স অফ সোর্স লেয়ার, গোটে লেয়ার র ହେଲା রেডিয়স, গোটে লেয়ার র রেডিয়স। ডিএক্স হলা থিকনেস অফ এক্সটা না পিলে দেখো, এইটা টোটাল তলটা ভলসে বুঝ, এই যা এই উঠিলা ইয়ে ହେଲା। এই তলটা, এটা এই তলটা, এই তলর এই তলটা ডায়াগ্রাম করা হয়েছে, এই তলটা ହିଁ ডায়াগ্রাম করা হয়েছে। এই তলটা, এই তলটার রেডিয়স কেতে, এটা রেডিয়স কেতে আর, সার এই তলর রেডিয়সটা হলা আর, দেখো এপটে ভলসে, এই তলর রেডিয়সটা হলা কেতে আর।
तो ये गोटे कनसीडर कर फिजिक्स तो ये फिजिक्स तो सब पाठ पढ़ा जाए आउ कौन ये गोटे स्मॉल लेयर पुणी कनसीडर कर ये गोटे स्मॉल लेयर पिले कनसीडर कर है स्मॉल लेयर टे कनसीडर कर स्मॉल लेयर गोटे कनसीडर कर ये जहाँ कैलकुलेशन करवा आम ये करवा है इंटीग्रेशन करके बाहर करिया यहाँ गोटे स्मॉल लेयर है स्मॉल लेयर तो এই যে স্মল লেয়ারটা টিচিক 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 এগুলা মনে পড়ছে না মোমেন্ট অফ ইনর্সিয়া গুলা ক্যালকুলেশন করুছিল হলা তো ইয়ার রেডিয়সটা হলা এক্স ইয়ার রেডিয়সটা কেতে না স্যার এক্স ইয়ার রেডিয়সটা হলা এক্স এই যে স্মল লেয়ার গোটে কনসিডর করছিল এই পিলে এই যে বাহার করছিল ইয়া ভিতরু যেটা বাহার করছিল হলা তো সেই লেয়ারটার রেডিয়স হলা কেতে এক্স আর এই থিকনেস হলা ডিএক্স सर केते थिकनेस ना सर डीएक्स थिकनेस यार थिकनेस केते हला ना सर डीएक्स यार थिकनेस केते गला सर डीएक्स हे गला ठीक अछि आउ जो भलिया नेमिंग करा हेतला टिके नेमिंग फेमिंग कर दिया जिवो नेमिंग टिके पिले कर दवा हला एटा ओडेस थिला तो ए पॉइंटटा थिला ओडेस ए पॉइंटटा थिला ओडेस ए पटे एक्स्ट्रा कला को प्रॉब्लम होछ नै कि एटा ए ओबीटा टाणी देली एठी ओबी डैशटा एठी टाणी देली हला जो भलिया ड्रा करा हिची बी आउ बी डैश एउडा तळे बी आउ बी डैश ए पॉइंटटा हला बी सार এটা হলা বি এটা হলা বি ড্যাশ এটা হলা বি ড্যাশ এই অ্যাঙ্গেলটা কেতে থিলা এটি ফাই অ্যাঙ্গেলটা করে দেলি ফাই অ্যাঙ্গেলটা করে দেলি ফাই ওকে এইপটে রেডিয়সটা টানি দউছি হ্যাঁ এইপটে রেডিয়সটা টানি দউছি সুবিধা হবো ইয়ার রেডিয়সটা হলা এক্স ইয়ার রেডিয়সটা হলা এক্স এইটার রেডিয়স হলা এক্স থিকনেস হলা ডিএক্স বুঝি পারছো না নাই বুঝি পারুছো না নাই ইয়ার ইয়াড়ে শুনো ভলসে এই যে থিন লেয়ারটা মু নেলি এই থিন লেয়ারর রেডিয়স কেতে না স্যার এক্স এই থিন লেয়ারর থিকনেস কেতে না স্যার ডিএক্স আউ যে ভଳିଆ তো ଥିଲା ଓଡେସ୍ ଲେଖିଦେଲି ଆଉ ବି ଥିଲା ଏଠି ବି ଲେଖିଦେଲି ଏଠି ବିଡିଏସ୍ ଥିଲା ଏଠି ବିଡିଏସ୍ ଲେଖିଦେଲି ଏଠି ଫାଇ ଥିଲା ଏଠି ଫାଇ ଲେଖିଦେଲି ବୁଝିଗଲ পুরা ক্লিয়র বলি মোর আশা ঠিক আছে সেটা লেখা হয়েছে তো এক্সটা হল রেডিয়স অফ ওয়ান সচ লেয়ার এই যে গোটে লেয়ার কনসিডর করছি আমি তার রেডিয়স হল এক্স আউ ডিএক্সটা হল থিকনেস অফ দিস লেয়ার সে লেয়ার থিকনেস কেতে ডিএক্স ওকে ফ্রম দ ডায়াগ্রাম एंगल इक्वल टू आर्क बाय रेडियस आमको घरे छोट बेले पढ़ाई क्लास 10 रे आउ क्लास 9 रे गोटे फॉर्मूला पढ़ाई मने अछि एंगल इक्वल टू आर्क बाय रेडियस ना सर हाँ सर मने अछि एंगल इक्वल टू आर्क 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 ए आर सी आर्क आर्क बाय रेडियस सर टिके टिके तो मने पडुछि टिके टिके मने पडुछि हो एबे आउ टिके बेसी मने पडिजिवो एटा देखो एई डायग्राम टा देखिकरी कुह एटा जदि थीटा एटा जदि एल एटा जदि आर कोन होतला फार्मूला कुह कोन होतला पिले थीटा इक्वल टू सार होतला एल बाय आर थीटा इक्वल होतला एल बाय आर हैला थीटा इक्वल होतला एल बाय आर चाप बाय व्यासार्ध कोन कोनटा होबे चाप बाय व्यासार्ध चाप बाय केते व्यासार्ध तो सेही हिसाब रे मते कुह एठी एंगल टा केते ना सर फाई केते लिखि परिया कोण इक्वल टू चाप बाय व्यासार्ध कोणटा केते एठी देखले भी हबो एठी देखले भी हबो एठी देखले भी हबो फाई इक्वल टू केते चापटा केते बी बी डैश बाय चाप बाय व्यासार्ध केते এটা দেখো কেতে হবো বি বি ড্যাশ বাই কেতে হবো এটারু এইঠি পকাই পারবো এইটাকু এঠু পকাইলে সুবিধা হবো এইঠু দেখো এইটার দেখো এইটি থিটাটা বাহার করিয়া আগ থিটাটা বাহার করো থিটা থিটা ইকুয়াল টু কেতে হবো এইটা এ বাবু দেখো থরে দেখো এইটা 11টা এটা 11টা হইছি এটা কেতে হইছি বি বি ড্যাশ এটা হইছি বি বি ড্যাশ এঙ্গেলটা হইছি কেতে থিটা এঙ্গেলটা হইছি থিটা আর এটার লেন্থ কেতে এটার লেন্থ হলা এল এটার লেন্থ কেতে এল বুঝি পারছো না নাই ইয়ার লেন্থ হলা এল এটা হলা বি বি ড্যাশ এটা হলা থিটা তাহলে থিটা ইকুয়াল টু কেতে হবো না স্যার বি বি ড্যাশ চাপ বাই ব্যাসার্ধ এটা হলা চাপ এটা হলা ব্যাসার্ধ কেতে এল বি বি ড্যাশ বাই এল বুঝিগলা না নাই বি বি ড্যাশ বাই এল হলা সেই ভଳିয়া এপটରୁ যদি ଦେଖିବା সেই ভଳିয়া ফাইটা ବି ଯଦି ବାହାର କରିବା আইটা যদি বাহার করিব কেতে হবো না সেই ভଳିয়া আপন যে ভଳିয়া আউটিকে পূর্ব করুଥିଲେ বি বি ড্যাশ বাই কেতে হবো চাপ বাই ব্যাসার্ধ কেতে হবো এই এটা কেতে হবো এইঠু এটা কেতে হবো না স্যার জানি হউনি কেতে হবো এইটা গোলটা এটা সেন্টরରୁ সার্কমফারেন্স কু টଣା ହେଇଛି মানে এগা রেডিয়স গুড়া এগুড়া রেডিয়স গুড়া এটা রেডিয়সটা হলা শুনলা রেডিয়সটা বি বি ড্যাশ বাই আর বুঝিলা না নাই বি বি ড্যাশ বাই আর তো এইঠু খুশিরে খুশিরে বাহার করদবা এপটু গোটে বাহার করদবা বি বি ড্যাশ কেতে হবো না স্যার বি বি ড্যাশ হবো এল থিটা সেই ভଳିয়া এঠু বি বি ড্যাশ বাহার করদবা বি বি ড্যাশ কেতে হবো না স্যার আর ফাই হবো কেতে হবো
ସାର୍ ଆର୍ ଫାଇ ଯେହେତୁ ଏଲ୍ ସମାନ ହେଇଗଲା ଦୁଇଟାର ବି ଡ୍ୟାସ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ ଟିଡିଂ ବି ଡ୍ୟାସ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ ଟିଡିଂ ତେଣୁ ଆମେ କେତେ ଲେଖିପାରିବୁ ନା ସାର୍ ଏଲ୍ ଥିଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଲେଖି ହେବ ଏଲ୍ ଥିଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଲେଖି ହେବ ଆର୍ ଫାଇ ଲେଖି ହେବ ନା ନାହିଁ ଏଲ୍ ସମାନ ଅଛି ମାନେ ଆର୍ ଗୁଡ଼ା ସମାନ ହେବ ଏଲ୍ ଥିଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଲେଖି ହେବ ଆର୍ ଫାଇ ଏଇଠୁ ଥିଟା ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦିଅ ଥିଟା କେତେ ହେଇଯିବେ ଆର୍ ଫାଇ বাই এল কেতে হয়ে আর ফাই বাই এল ইকুয়েশন গোটে দিকে সুন্দর কি তাকে রখিদিও ক্লিয়র সেইগুড়া হি করা হয়েছি সেইগুড়া হি করা হয়েছি সমুদ্র না দেখো তাহলে এঙ্গেল ইকুয়াল টু আর্ক বাই রেডিয়স থিটা ইকুয়াল টু বি ড্যাশ বাই এল দেখিদিও বাইচান্স কালে ভুল থিব মনিষ মাত্রকে ভুল না সেইপাই মু কহে যে সামনে সবুলে নোট লেখিকি বসিব হলা নোটটা সামনে রখিথিব যোউটি করেকশন করা কহিবি করেকশন সঙ্গে সঙ্গে করদেব তো বি ড্যাশ ইকুয়াল টু থিটা এল হয়ে গলা ଆଉ v b dash equal to r phi ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଇକ୍ୱେଟିଂ ଇକ୍ୱେସନ টিডিং and টিডিং we get টিডিং କେତେ r phi by l କେତେ ହେଇଥିଲା ଏଠି ପିଲେ r phi by l ହେଲା r phi by l ତା ଗୋଟେ ଇକ୍ୱେସନ ଦେଇଦିଅ ଇକ୍ୱେସନ ଗୋଟେ ଦେଇଦିଅ r phi by l ଆଚ୍ଛା ସୋ ଏଙ୍ଗେଲ ଅଫ ସିଓର ଭଲସେ ବୁଝ থিটার ফর্মুলা কেতে বাহারিলা না স্যার থিটার ফর্মুলা বাহারিলা থিটা ইকুয়াল টু আর ফাই বাই এল আর ফাই বাই এল বাহারা ইকুয়েশন 3 রে সো এঙ্গেল অফ শিওর of the cylindrical layer under consideration will be বুঝিগলানি স্যার আচ্ছা পুনি আউথরে দেখো থিটা ইকুয়াল টু আর ফাই বাই এল আর ফাই বাই এল এটা কোণ বাহারিলা না স্যার থিটার ভ্যালুটা বাহারিছি থিটার ভ্যালুটা বাহারিছি এটি থিটার ভ্যালুটা বাহারিছি স্যার থিটাটা কোণ এঙ্গেল অফ শিওর থিটাটা হলা কোণ এঙ্গেল অফ শিওর কাহার এঙ্গেল অফ শিওর সিলিন্ডরটার সিলিন্ডর এঙ্গেল অফ শিওর মানে এই লেয়ারটার এঙ্গেল অফ শিওর ঠিক আছে তো এই সিলিন্ডর রেডিয়স কেতে আর অছি আর রেডিয়স বলি এটি আর অছি আর রেডিয়স বলি এটি আর অছি আর রেডিয়স বলি এটি আর অছি আমি যে লেয়ারটা কনসিডর করিছু আমি যে লেয়ারটা এইটা এইটা আমার এই আমার ক্যালকুলেশন সব এই লেয়ার রে এই লেয়ার পাই থিটাটা কেতে হবো বা থিটা ডেসটাকে দিয়ে দিবি থিটা ডেসটাকে দিয়ে দেলি থিটা ডেস কেতে হয়ে যাব এটার দেখি দেখি লেখিবা পাই পড়িব না আর ফাই বাই এল থিলা আর ফাই বাই এল থিলা আরটা থিলা রেডিয়সটা সিলিন্ডর বাহার করছিল তুমি আমি যে কনসিডর করিছু আমার এই যে কনসিডর করিছু তাহারি থিটা ডেসটা বাহার করিবা তেমন ইয়ার রেডিয়সটা দরকার ইয়ার রেডিয়স কেতে না স্যার এক্স কইছিলে আপন টিকে পূর্বরু এক্স আর যাহা থিলা তাহা লিখিদেলি ফাই বাই এল এক্স ফাই বাই এল কোন কইলি বুঝিয়া নাই রেডিয়স করুছি খেল রেডিয়স করুছি খেল যেহেতু টোটাল সিলিন্ডরটার বাহার করছিল সিলিন্ডর রেডিয়স ଥିଲା ଆମେ ଯୋଉ ଲେୟାରଟା କନସିଡର କରିଛୁ ସେ ଲେୟାରଟା ପାଇଁ ଏକ୍ସ ହେଲା ରେଡିୟସ ଫାଇ ବାଇ ଏଲ୍ ମାନେ ତୁମେ କହିବ ସାର୍ ଆପଣ ଯୋଉ କନସିଡର କରିଥିଲେ ସିଲିଣ୍ଡର ରେଡିୟସ ଥିଲା ଏଲ୍ ଏଇ ସରି ଲେନ୍ଥ ଥିଲା ଏଲ୍ ୟାର ବି ଲେନ୍ଥ ଲେଖିଦେଲେ ଯେ ଏଲ୍ ଏ ବାବୁ ଶୁଣ ଥରେ ବୁଝ ଭଲସେ এইটা ୟା ଭିତରେ ଥିଲା ଏ ଲେୟାରଟା ପିଲେ এই যে লেয়ারটা ইয়া ভিতরে ଥିଲା হুম এই যে ইয়া ভিতরে ଥିଲା ইয়া ভিতরে ଥିଲା ହେଲା এটা ভিতরে ଥିଲା এটা ভিতরে ଥିଲା এইটা ভিতরে ଥିଲା তো এই লেয়ারটা এই যে লেয়ারটা এই লেয়ারর রেডিয়স কেতে এই লেয়ারর রেডিয়স ହେଲା এক্স এই লেয়ারটা এই যে লেয়ারটা এটা 3 ডাইমেনশন ଅଛି ମୁଁ ସିନା ତଳ ସାଇଡଟା ଖାଲି ଦେଖଉଛି এই লেয়ারটা এটা ଦେଖଉଛି କେବଳ এই ତଳ ସାଇଡଟା ଦେଖଉଛି ଆଉ ଉପର ସାଇଡଟା ଦେଖଉଛି ୟାର ରେଡିୟସ ହେଲା ଏଟାକୁ ଟାଣି ଆଣିଲେ ୟାର ରେଡିୟସ ହେଲା ଏକ୍ସ ୟାର ରେଡିୟସ ହେଲା ୟାର ରେଡିୟସ ହେଲା ଏକ୍ସ କିନ୍ତୁ ୟାର ଲେନ୍ଥ କେତେ ସେଇ ଏଲ୍ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୁଡ଼ିଥିବି ଯେତେବେଳେ ଏଇ ତଳେ ଧରି ମୁଡ଼ିଥିବି ସେ ଲେୟାରଟା ବି ସେ ଭିତରେ ମୁଡ଼ି ଯାଇଥିବନି କି ତେଣୁ ସିଆର ବି ଲେନ୍ଥ ଏଲ୍ ସିଏ ବି ମୁଡ଼ିଛି କିନ୍ତୁ ତା ରେଡିୟସଟା ହେଲା ଏକ୍ସ ତେଣୁ ରେଡିୟସ ଜାଗାରେ ଚେଞ୍ଜ ହବ ଲେନ୍ଥ ସେଇ ରହିଲା সিলিন্ডর লেন্থ যে ভাবে এল এই লেয়ারটার ভিতর রেডিও লেন্থ সেই এল হি রহব না মুড়িলে ইয়ে বি তো মুড়ি যাব না মুড়িলে ইয়ে বি তো মুড়ি যাব না কিন্তু কথা হচ্ছে সেইটা টোটাল সিলিন্ডরটা মুড়ুলা তার রেডিয়স নেউছিল থিটা যেতে বাহার করছিল তার রেডিয়স যেতে এইটার কেতে মুড়ুছি এইটার কেতে মোড়ি হচ্ছে তার রেডিয়সটা নেই ক্যালকুলেশন করা হয়েছে তেমন তাকে এক্স লেখা হয়েছে বুঝিপারছ না নাই তেমন এল রে কিছু চেঞ্জ হবনি কেবল এক্স রে চেঞ্জ হব ওকে তো গলা এক্স ইকুয়াল টু এল হম তাহলে থিটা ড্যাশ ইকুয়াল টু কেতে হইব পিলে পিলে বাবু থিটা ড্যাশ ইকুয়াল টু কেতে হইব এক্স ফাই বাই এল তো এটু বজ্রগুণন করে দিও টিচিক বাই টিচিক টিকে করে দিও টিচিক বাই টিচিক করে দেলে কেতে হব এল থিটা ড্যাশ ইকুয়াল টু কেতে হব এক্স ফাই বজ্রগুণন করে দেলা কোন এক্স ইকুয়াল টু কেতে হব না স্যার এল থিটা ড্যাশ বাই ফাই হেলা ইকুয়েশন নম্বর সুন্দর করে 5 দেই দিও সুন্দর কি ইকুয়েশন নম্বর দেই দেলে কেতে পিলে 5 ওকে চলো মাড়ি চালো নেক্সট দেখো টর্ক অন দিস ক্রস সেকশন এটা প্রো সেকশন লেখা হয়েছি প্রো সেকশন নাই ক্রস সেকশন হব ক্রস সেকশন বা লেয়ার তুমি লিখি দেই পারিব বা কোন লিখি পারিব লেয়ার লিখি দেই পারিব হেলা টর্ক অ্যাক্টিং অন দিস লেয়ার भी লিখি দেই পারিব ক্রস সেকশন भी লিখি দেই পারিব কোন লিখিবা ক্রস সেকশন লিখি দেবা লেয়ার অ্যাক্টিং ক্রস সেকশন হেলা নহলে লেয়ার
करेक्शन कर मुझे कही ना खाता पेन सब धरिक बस टर्क एक्टिंग ऑन दिस क्रॉस सेक्शन धरबनी जगटा क्रॉस सेक्शन SECTION क्रॉस सेक्शन विल बी आस बाहर करिया टर्क बाहर करिया कौन टर्क 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 केते हबो टर्क टर्क डीटा लिखिदेली टर्क लिखिदेली केते डीटा अच्छा टर्क रो सर फार्मूला कौन टर्क रो फार्मूला पढ़ाई मैथमेटिकल फिजिक्स रे पढ़ाई मेकानिक्स रे भी पढ़ाई टर्क इक्वल टू कौन हुए RF टर्क इक्वल टू हुए RF माने RF माने सर कौन RF माने आरटा हला रेडियस एफटा हला फोर्स आरटा हला रेडियस एफटा हला फोर्स तो टर्क केते ही जीवो रेडियस सर कहार रेडियस सबु बेले कैलकुलेशन करा जीवो आमे जो कंसीडर करिछु यार रेडियस केते x या रेडियस केते x या रेडियस टा केते ना सर x या रेडियस हला x या रेडियस हला x फोर्स हला धरा जो f फोर्स हला धरा जो केते f अच्छा डीटा इक्वल टू ताले टॉर्क केते पडुची ता ऊपर ए बाबू मुडुची माने एवला मोडी होची माने टॉर्क बाहरिबो ना टॉर्क बाहरिबो परा तो टॉर्क रोटेशनल मोशन है टॉर्क हला तो एक्स रो वैल्यू तो आमे पाइछु ओहो सर सेति पई ताले बाहर करथिले एक्स रो वैल्यूटा यस एक्स इक्वल टू एल थीटा डैश बाय 5 केते हेबो ना सर एल थीटा डैश बाय 5 एल थीटा डैश बाय 5 समझ रहे हो ना एल थीटा डैश बाय 5 एल थीटा डैश बाय 5 हला ए बसी गला पिले एल थीटा डैश बाय 5 क्लियर ओके सर ओके ओके जो माने सब्सक्रिप्शन नैचो एप्लीकेशन रे जो माने सब्सक्रिप्शन नैचो एगुडा सबु वीडियो पिले अछि एप्लीकेशन जो माने सब्सक्रिप्शन पिले प्ले स्टोर डाउनलोड करिवो जो माने डाउनलोड करिकि सब्सक्रिप्शन नैचो एगुडा सबु पिले अछि ए क्लास सबु रहिछि पिले ए क्लास पिले सबु रहिछि एक सेकंड एई भितरे सबु पिले रहिछि एई स्टोर को गले फास्ट सेमिस्टर फास्ट सेमिस्टर 8 चिक 1999 टका अछि कंप्लीट रहिछि पिले कंप्लीट रहिछि कंटेंट रे क्लिक करिवो कंटेंट रे क्लिक कले न्यू सिलेबस एटा हला ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस समान समान अछि तुमरो न्यू सिलेबस रे पूरा अपडेट हेई चलिछि मेकानिक्स रो केतेटा क्लास हिछि देखिबा वीडियो केतेटा दियाइछि 8टा वीडियो दियाइछि यूनिट रो 7टा वीडियो दियाइछि हला एडा सब क्लास गुडा हेछि ओके बाकी सिलेबस तो समान अछि ना पुराना सिलेबस रे एडा सब पढ़ा हेछि पुराना सिलेबस रे एडा सब पढ़ा हेछि ए जो न्यू सिलेबस एडा देखो मेकानिक्स रो एटा पुराना सिलेबस हिसाब रे पुराना सिलेबस रे कोडी अछि यूनिट 2 रे ही थिला हला इलास्टिसिटी यूनिट 2 कंप्लीट अछि देखछो ना एगुड़ा सब अच्छी एगुड़ा सब अच्छी 6टा सारा क्लास रे कंप्लीट करा हेछि तेणु जो माने कोर्स सब्सक्रिप्शन नै जइछो से माने आराम से नै करी देखो अच्छी सब ऑलरेडी वीडियो सब अच्छी बाकी एगुड़ा नुआ गुड़ा तेणु न्यू भितरे देबी नुआ वीडियो जहाँ रेकर्ड होछि न्यू से जो न्यू एनईपी भितरे लिखा हेछि जो माने बाय करिनो चाहेले बाय करि परिबो बाय नाउ रे क्लिक करिवो बाय नाउ रे पिले क्लिक कले आसी जीवो हमरो कोन आसी जीवो हमरो सार लोडिंग पेमेंट फोन पे आसी जीवो फोन पे आसी गले पेमेंट करि पारिबो कोनोसी असुविधा नहीं आ कोनोसी असुविधा हले मु कोन कहितली एई नंबर रे व्हाट्सएप करि पारिबो को नंबर रे एई नंबर रे व्हाट्सएप करि पारिबो व्हाट्सएप करिबो पिले कॉल करिवोनी मु क्लास रे थाई 9090171794 एई नंबर रे पिले व्हाट्सएप करि पारिबो हला लोडिंग होची हेई जीवो फोन पे रे गूगल पे रे सब पे रे हेई पारिबो हला एई नंबर रे व्हाट्सएप करि पारिबो कोनोसी प्रॉब्लम पिले हेले जीवा थाउ से लोडिंग बेसी होउनी ठीक अछि ये लोडिंग होउथबो एई बळा एठी कंटिन्यू कले एठी कंटिन्यू कले हे जीवो पेमेंट हला एठी कंटिन्यू कले पेमेंट हे परिबो मागुची फोन पे ना गूगल पे ना को पे धरा जो फोन पे यूपीआई कार्ड नेट बैंकिंग सब अच्छी है एटी यूपीआई नंबर दबो नले निज मोबाइल जो भाई अमेजन फ्लिपकार्ट जिन किण आउ किणीदेला मैंने संगे संगे पे कौन हो कहले पेमेंट हो गले कंटिन्यू रे पेमेंट मारदेले पेमेंट हो गले तुम यस एग्जिट टिचिक टिचिक सब गुड़ा अनलक हो जो लक होगी अच्छी देखुछ ना ये जो लक होगी पे अच्छी लक चिन्ह होगी अच्छी ना संगे संगे सब कौन हो अनलक हो छाड़ जो माने गोटे मास भी एग्जाम जार अच्छी से सब्सक्रिप्शन नहीं गले बहुत फायदा पाइबो गोटे मास भी जार एग्जाम अच्छी आ जहाँ गोटे मास भी एग्जाम जदी नाही तुम नहीं सेकेंड सेमिस्टर नब सेकेंड सेमिस्टर रे पूरा कोर्स सब रही पूरा सबु सेमिस्टर पिले कोर्स रही है फास्ट सेमिस्टर लेट हलानी ना सिलेबस डेरी रे आसिला सेकेंड सेमिस्टर पाखरु पूरा सिलेबस वाइज टाइम वाइज आमे करदवा सब ठीक अछि चलो तो डीटा इक्वल टू केते गला पिले
डीटा इक्वल टू पिले केते गला एल थीटा डैश बाय फाइ डीटा इक्वल टू गला केते एल थीटा डैश बाय फाइ एल थीटा डैश बाय फाइ हला क्लियर एटा हला x वैल्यू पुनी f अछि f को f जगह रे बसै देलो f को f जगह रे बसै देलो इक्वेशन दे देलो केते 6 सारा इक्वेशन दे देलु 6 रिजिडिटी मॉडुलस रो फार्मूला कोन एटा नंबर ऑफ रिजिडिटी मॉडुलस कोन लिखाइ छ नंबर ऑफ रिजिडिटी मॉडुलस नो नंबर ऑफ रिजिडिटी मॉडुलस बोली गोटे जिंस अछि कि डायरेक्ट रिजिडिटी मॉडुलस हला नाउ रिजिडिटी मॉडुलस इक्वल टू केते हि जो पिले नाउ नाउ रिजिडिटी मॉडुलस इक्वल टू सेई पाई मु के करेक्शन करबो जो जगह रे भूल हो माने संगे संगे करेक्शन करबो हला नोट सेई पाई पाखर रखी कि बसिबा पाई मु कहे तो रिजिडिटी मॉडुलस रो फार्मूला कोन ना सर इटा इक्वल टू शेयरिंग स्ट्रेस शेयरिंग स्ट्रेस शेयरिंग स्ट्रेस बाय हे जिवो शेयरिंग शेयरिंग स्ट्रेन शेयरिंग स्ट्रेस बाय शेयरिंग स्ट्रेन तो शेयरिंग स्ट्रेस रो फार्मूला कोन ना सर स्ट्रेस रो फार्मूला सबले पर केते थोर आपन पचारिबे एफ बाय ए शेयरिंग स्ट्रेन रो फार्मूला कोन थीटा पढ़ाई भिडियो देखि देखिथिबो जे जानिथिबो शेयरिंग स्ट्रेस ना थीटा दिया जे थीटा टी हबनी आमे अंडर कन्सिडरेशन आमे जो लेयर टा कन्सिडर करछु ताहारी विषय ही आलोचना करछु ताहारी विषय ही आलोचना करछु ताहारी विषय ही आलोचना करछु जोटा आमे अंडर कन्सिडरेशन नेछु तार पई केते नेथिलु आमे थीटा नेथिलु ना थीटा डैश नेथिलु हमर पई थीटा डैश नेथिलु केते नेथिलु ना सर थीटा डैश नेथिले पर थीटा डैश रे कैलकुलेशन होउची आम लेयर जोटा कन्सिडर करछु तनु थीटा लिखिबोनी एटी थीटा डैश लिखिबो एटी कोन लिखिबो थीटा डैश एइटु सुंदर की तुमे एफ रो वैल्यूटा बाहर कर परिबो एटा को सेटनी गुणन कर दबो हिसाब कर दबो एफ बाहर जिवो एफ बाहर गले ठियाणी पुट कर दबो एफ बाहरी गले एठु आनिकी पुट करदब पढ़ी दउची वीडियो नले लंबा हो जिवो हला देखो जोठी पारिबोनी सेठी मु कैलकुलेशन कर देबी जोठी हबो सेठी आवश्यक नै तो कोन कहली एफ शेयरिंग स्ट्रेस जगह एफ बाय ए लिखि देलो शेयरिंग स्ट्रेस जगह थीटा डैश लिखिबो थीटा डैश देले केते हिजबा ठु इटा इक्वल टू आमे लिखि परिया केते एफ बाय एटा एटा लिखि होबो केते ए थीटा डैश तालो थीटा डैश ता दरकार ए सॉरी एफ ता दरकार केते हिजबो वज्रगुणन हिजबो वज्रगुणन हे गले केते हिजबो इटा ए थीटा डैश थीटा डैश तो एफ रो वैल्यू पाई गलो एफ रो वैल्यू पाई गले सुंदर कि नेकी टिचिक पुट कर दियो ताले पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 7 इन इक्वेशन 6 वी गेट भलो से देखो लाइन बाय लाइन देखो सरी गला पर आइटी लंग कुछ ना सरी जीवो देखो ताले डीटा इक्वल टू केते लिखिबो ए पिले डीटा इक्वल टू एल थीटा डैश बाय 5 थिला पुट कर दो नहले करी देले हबो नहले कैलकुलेशन ताले केते हबो डी टाउ इक्वल टू डी टाउ इक्वल टू केते एल थीटा डैश एल थिला थीटा डैश थिला बाय केते थिला सर 5 थिला आउ एफ रो वैल्यूटा केते पाइले एफ रो वैल्यूटा पाइले इटा ए थीटा डैश केते इटा ए तापर केते ना सर थीटा डैश हला तो थीटा डैश आउ थीटा डैश दुई थरे गले कोन हिजबो ना सर थीटा डैश रो स्क्वायर हिजबो ताले डी टाउ इक्वल टू सिंपल डी टाउ इक्वल टू केते हिजबो ना सर एल रहिला इटा रहिला ए रहिला थीटा डैश इनटू थीटा डैश सर थीटा डैश रहिगला स्क्वायर थीटा डैश रहिगला स्क्वायर बाय केते सर 5 थिला बाय तेणु बाय कर देली 5 क्लियर तो एटा को आउ टिके पिला में खाली जस्ट सजेई दवा हला आउ टिके सजेई दी परिया सजेई देले कोन हिजबो देखो सेई एल रहिबो इटा रहिबो ए रहिबो तो आमे एटा को लिखि परिया केते यूजिंग इक्वेशन जदी आमे थीटा डैश रो वैल्यू आमे सुंदर करी परिश्रम करी थीटा डैश रो वैल्यू पाइथिलु ऑलरेडी इक्वेशन रे ए चाहौ थीटा डैश रो वैल्यू एटा आमे पाइछु ना थीटा डैश रो वैल्यू एई वैल्यूटा को नेकी पुट कर दवा एटा गोटे इक्वेशन देथिबो ए वैल्यू को नेकी सेठी पुट कर दियो थीटा डैश रो वैल्यूटा हला एठी नेकी पुट कर दियो एठी दे थीटा डैश रो वैल्यूटा नेकी पुट कर दियो हला तो पुट कर देले केते हिजबो देखो एठी पड़ दोछि देखो ताले यूजिंग इक्वेशन 4 एठी बसै देलो केते थीटा डैश रो वैल्यू तो x 5 बाय l रो स्क्वायर हे गला ठीक अछि स्क्वायर जो बला थिला एठी स्क्वायर देलो भूल भाल करिवोनी एग्जाम हॉल रे बसि की छाड़ी छुड़ा दी पळै आसीबोनी सब पुट करिवो ताले देखो l रहिला इटा रहिला a रहिला फाइ रहिला एटा को x 5 बाय l रो स्क्वायर अछि तो स्क्वायर हेले केते हिजबो एटा x रो स्क्वायर हिजबो फाइ रो स्क्वायर हिजबो l रो भी स्क्वायर हिजबो l रो भी स्क्वायर हिजबो हला देखो लाइन बाय लाइन देखि दोछि भलो से देखुथिबो जम्मा एपट सेपट होनी तो डी टाउ इक्वल टू केते हिगला एटा आमे कोन करबा एल गोटे गोटे ठु काटी दोछि एल स्क्वायर थिला ना तनो एल गोटे गोटे काटी देली आउ फाइ गोटे गोटे ठु कटि गला फाइ स्क्वायर थिला फाइ गोटे गोटे कटि गला तले केते हिगला इटा जो माने वीडियो देखुचो जदि यूट्यूब रे वीडियो पिले देखुथिबो सबले क्वालिटी टा चेक करो जदि क्लियर देखा जाउनी सेठी संगे संगे चेंज करिवो ना 480p नहले 720p को कन्वर्ट करिवो चेंज करिवो सेठी रिजोल्यूशन अछि ना ऊपर सेटिंग टिके हाई एचडी रे देखिबो 720p रे देखिबो 720p रे देखि देले कोन बहुत डाटा सरी जिवो कि पाठ वीडियो देखछो पूरा डाटा टिके सरीले असुविधा कोन आ जो माने एप्लीकेशन ने देखिबो देखुचो वीडियो एप्लीकेशन ने तळे एचक्यू लेखा आइछ ना तीनटा ऑप्शन अछि सेटिंग रो तीनटा ऑप्शन अछि को क्वालिटी देखिबो हला मीडियम क्वालिटी देखिबो नले टिके भलो क्वालिटी रे देखिबो बढ़िया डाटा बहुत बेसी सरीबोनी तापर देखो डी टाउ रो फार्मूला आसी गला इटा केते भल से देखो इटा ए एक्स स्क्वायर फाइ एल हला डाला डी टाउ बट एटा जानि छु हमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द इमेजिनरी लेयर एटा हला कोन एरिया ऑफ हेट क्रॉस सेक्शन लगे जी क्रॉस सेक्शन
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ठीक अच्छे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन केते हिजिवो ए जो इमेजिनरी लेयर टा यार एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन केते हबो एटा एई भद्र विक्षणकर एरिया टा केते हबो एगुडा सब पूर्वरु पढै छि सेल मेकानिक्स रो यूनिट 1 पढैला बेले मने पकाओ यार एरिया टा केते हबो ना सर एटा बेला स्ट्रिप भलियाटा एटा बेला स्ट्रिप भलियाटा एटा एटा देखियो 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 एटा मु स्ट्रिप भलिया कर दोछि हला ए जो लेयर टा गोल हे केतले थिला এই ভଳିଆ ବହୁତ କରାହେଇଛି ଏଇଭଳିଆ ବହୁତ କରାହେଇଥିଲା ହେଲା ନହେଲେ ଏଇଟା ଏଠି ବି ଥିବ ଆମର ଏଇ ଜିନିଷଟା এইটা এটা କରିଥିଲି মনে পড়ুଛି মেকানিক্স যেତେବେଳେ ପଢେଇଥିଲି ୟୁନିଟ୍ 1 এই ଜିନିଷଟା ଦେଖ এই ଜିନିଷଟା ଦେଖ এইটা ୟାର x ନିଆ ହେଇଛି ରେଡିୟସ୍ ଥିକନେସ୍ ନିଆ ହେଇଛି dx ୟାର କେତେ ହେବ ଏରିଆଟା ଏଟାକୁ କଟ୍ କରି ଆଣ ଛୁରୀ ଗୋଟେ ଆଣିକି ଏଭଳିଆ ଏମିତି କାଟିଦିଅ ଟିଚିକ୍ କାଟିଦେଲେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ପିସ୍ ପଳେଇ ଆସିବ ଏମିତି ଗୋଲ ହେଇକିରି ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ପିସ୍ ବାହାରି ଆସିବ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ପିସ୍ ବାହାରି ଆସିବ ତ ୟାର ରେଡିୟସ୍ ହେଇଛି x ଥିକନେସ୍ ହେଇଛି କେତେ dx ତ ୟାର ଏରିଆଟା କେତେ ହେବ ଏରିଆ କେତେ ହେବ ନା ଏଟା ଛିଡ଼ି ଛୁରୀ ଗୋଟେ ଆଣି କାଟିଦେଲେ ଏଟା ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର ହେଇଗଲା ନା ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର ଏରିଆ ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ଦୈର୍ଘ୍ୟ गुणन प्रस्थ এই প্রস্থটা কোণ যেতলে এমতি গোল হইকিরি থিলা এই প্রস্থটা হি থিকনেস থিলা dx তেণু দৈর্ঘ্যটা কেতে এই দৈর্ঘ্যটা যেতলে গোল হইকিরি থিলা যেতলে গোল হইকি থিলা এই দৈর্ঘ্যটা কেতে এই গোল যেতলে হইকি থিলা এটা কোণ কুয়াଯିବ পরিধি কুয়াଯିବ পরিধি মানে 2 পাই r এটা গোল হইকি থিলা বেলে 2 পাই r তো হবনি রেডিয়াস আমার কেতে ଅଛି x আমার এটা রেডিয়াস কেতে ଅଛି না স্যার x ଅଛି x তেণু এই এটা কেতে হবো 2 পাই x মানে খুলি দেলে বি তো সেই 2 পাই x হি রহিব না লেন্থ এটা হলা 2 পাই x এটা হলা প্রস্থটা হলা dx তেণু ইয়ার এরিয়া কেতে হবো দৈর্ঘ্য গুণন প্রস্থ মানে 2 পাই x ইন্টু dx তেণু এরিয়াটা কেতে হবো এরিয়া জায়গায় কেতে লিখি হবো এরিয়া জায়গায় লিখি হবো 2 পাই x dx 2 পাই x dx কোন কইলি বুঝিলা এটা লেখা হইছি এরিয়া জায়গায় লেখা হইছি কেতে 2 পাই x dx ক্লিয়ার a ইকুয়াল টু 2 পাই x dx ক্লিয়ার চলো তাহলে এ জায়গায় আমি পুট করি পারিয়া এই ভ্যালুটা এ জায়গায় আমি এটি ভ্যালুটা পুট করি পারিয়া 2 পাই x dx ক্লিয়ার তো ডিটা ইকুয়াল টু হইଯିବ ইটা সেই ভলিয়া রহিলা এ জায়গায় 2 পাই x dx রহিলা x স্কয়ার ଅଛି এটি গোটে x থিলা তেনু x কিউব ହେଇগলা l କୁ l সেই ভলিয়া রহিলা হেলা এটা ডিটা আউ মিলিলা টাউ দরকার না মোর তো টাও को बढ़िया इंटीग्रेशन कर दो दुई साइड रे टिचिक टिचिक तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड तो दुई साइड रे इंटीग्रेशन कर देली एठी भी इंटीग्रेशन कर देली एठी भी इंटीग्रेशन कर देली सब बळे इंटीग्रेशन कला बेले जिंस ध्यान दबो डी टाउ रो इंटीग्रेशन तुम एपटे कलो एपटे तले तुम इंटीग्रेशन टा करछो इटा रहिछि 2 पाई रहिछि फाई रहिछि एक्स क्यू रहिछि डीएक्स रहिछि बाई पुनी एल रहिछि बाई पुनी एल रहिछि एठी वेरिएबल टा किए dx अच्छी तेणु x टा हला वेरिएबल x टा ही वेरिएबल ना मैं बड़ कथा चिंता करो एटी वेरिएबल किए तुम जो लेयर टा कंसीडर करथिलो तुम जो लेयर टा कंसीडर करथिलो ए लेयर टा आउटिके दूर रे कंसीडर करियो आउटिके दूर रे कंसीडर करियो देले x रो वैल्यू ही चेंज हो x रो वैल्यू मिनिमम केते हो x रो वैल्यू मैक्सिमम केते हो x रो x टा रेडियस टा जो लेयर टा नैथिलो ए लेयर रो रेडियस ए जो लेयर टा एटा ए जो लेयर टा एठी तुम नैचो ए जो लेयर टा एठी तुम नैचो ए लेयर रो रेडियस केते ए लेयर टा केते दूर रे अछि ना x ए लेयर टा अछि x डिस्टेंस रे तो एटा मिनिमम केते ही परिबो x रो मिनिमम वैल्यू होई परिबो 0 मैक्सिमम वैल्यू केते ही परिबो ए लेयर टा कोन सी कंसीडर करिवो पूरा मुंडो रे कंसीडर करिवो पूरा मुंडो रे कंसीडर कर देले केते हिबो r रेडियस टा ना r एटा हला रेडियस पूरा r तेणु 0 रु r लिमिटिंग वैल्यू टा केते रो कतो मिनिमम वैल्यू हला 0 मैक्सिमम हला r तेणु लिमिटिंग वैल्यू दिया 0 रु r जायछि केते 0 रु r x रे जेतु इंटीग्रेशन होछि आ सब बाहर को पळेबे केवल x वाला टर्म ही भीतर रहिबो हला पढी दउछि एटु सहज इंटीग्रेशन ये ताले इटा पळेला 2 पाई पळेला 5 पळेला एक्स क्यू डीएक्स रो इंटीग्रेशन आनिचो x टू द पावर 4 बाय 4 0 रु r हला एगुडा सहज गुडा मु पढी देले भी तुमे निजे पढी देले भी करि परिबो फिजिक्स टा कोन सार मु भलो से पढी दउची पूरा फिजिक्स रो कांसेप्ट टा बुझाई दउची बोलसे इंटीग्रेशन कोन तुमको डोरे दी परिबो फिजिक्स एई एक्स क्यू इंटीग्रेशन टा कोन तुमको डोरे दी परिबो कि चल x टू द पावर 4 ए बाहर को 4 टा नहीं गली चल 4l हेगला 4l हेगला x टू द पावर 4 0 रु r हेगला अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बुझियला r टू द पावर 4 हिजो -0 हिजो तो तापरे इटा रहिला 2 रहिला पाई रहिला 5 रहिला r टू द पावर रहिला बाय 4l हेगला तो 2 गुणे 4 12 हिजो तळटा देन 12 एटा हेगला काहर फॉर्मूला इटार ए सॉरी टावर फॉर्मूला हेगला टावर फॉर्मूला हेगला तो एतिकी एग्जाम रे करिया पई पडिबो किंतु तमे एतिकी रे छाडिबोनी सियोर कहूची डेफिनेटली ए नोट टा भी लिखि के आसीबो नोट टा कोन ट्विस्टिंग कपुल बा ट्विस्टिंग टॉर्क पर यूनिट एंगुलर ट्विस्ट जदि कहबो बा ट्विस्टिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट ऑफ सिलिंडर इज गिवन बाय पर यूनिट ट्विस्ट टोटल ट्विस्ट इज 5 पर यूनिट ट्विस्ट कले केते हेबो जो भलिया 100 टंका रे सॉरी 20 टा चॉकलेट किनिचो 100 टंका रे जदि हरण कर दबा गोटे चॉकलेट रो दाम मिल जीवो ना पर चॉकलेट रो दाम सही भलिया तो टॉर्क बाय टोटल केते टॉर्क हला एतिकी एंगल केते हिची 5 जदि डिवाइड कर दबो पर यूनिट ट्विस्ट रे ट्विस्टिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट मिल जीवो एटा हला ट्विस्टिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट कहले
पर यूनिट ट्विस्ट कले केते ट्विस्ट हिची फाइ ट्विस्ट हिची बाई कर दबो एठी फाइ बाई कर दबो एठी फाइ ताले फाइ कर देले सी टाको ट्विस्टिंग कपुल बोली कहा जाय तो सी इक्वल टू एरा सिंबल हला सी ट्विस्टिंग कपुल सिंबल हला सी सी इक्वल हो सी इक्वल टू फार्मूला हो टाउ बाई फाइ तो फाइ डिवाइड कर देले फाइ फाइ गोटे कटि जो आ कोन तो कटि गले केते हे गला फाइ फाइ कटि गला जहाँ फल इटा रहा पाई रहा आर टू दी पावर 4 रहा बै 12 रहा बै रहा के 12 एटा सरीगला कौन एटा सरीगला इक्वेशन 10 दिस इज कॉल्ड टॉर्सनल रिजिडिटी ऑफ मटेरियल बोली भी कहा जाए सीटा को ठीक अच्छे तो आउ गोटे नोट करके पिले लिखाई एटा एग्जाम रे न लिखले भी चलिबो एटा नोट 2 करके लिखाई एटा एग्जाम रे न लिखले भी चलिबो ताले फार्मूला केते गला पिले फार्मूला पिले केते हेई गला टाउर टाउर एटा टाउटा मेन जिंस ना टाउटा ही मेन हला टाउर फार्मूला केते गला टाउर फार्मूला गला इटा पाई सार फाइ सार आर टू दी पावर 4 बाई सार 12 जदि हॉलो सिलिंडर कहला एटा सॉलिड सिलिंडर ना एटा सॉलिड सिलिंडर आमे पाठ पढ़ले जदि हॉलो सिलिंडर कहबो हॉलो सिलिंडर माने फंपा सिलिंडर जदि हला ए जो आर बदल रे कोन लिखा हुए इटा पाई फाइ आर टू रो 4 माइनस आर वन रो 4 हला बाई जमती जहा थिला 12 बाई थिला 12 क्लियर तो जो रेडियस जगह रे तार दुईटा रेडियस आसीबो ना हॉलो सिलिंडर दुईटा रेडियस आसीबो हॉलो सिलिंडर दुईटा रेडियस आसीबो गोटे इनर रेडियस हला गोटे R1 दबा आ गोटे आउटर रेडियस हला कते R2 आउटर रेडियस हला R2 तो इनर रेडियस डाला आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस आर स्क्वायर जो भला पावर 4 थिला तो R2 रो पावर 4 माइनस R1 रो पावर 4 जदि ए भलिया न करियो भी करि हबो इंटीग्रेशन टा एठी चेंज होबो एक्चुअली जिनसटा ए जो 0 रु r इंटीग्रेशन टी कर दैछो ना सेठी एक्चुअली इंटीग्रेशन टा केते रु केते होची एठू एक्चुअली भितरे को जगह रे रहिबो ए जो मास टा एक्चुअली को जगह रहबो सॉलिड सिलिंडर रे पूराटा रे रहिबो सॉलिड सिलिंडर रे पूराटा भर्ती की रहिची मास टा हला वस्तुटा पूरा भर्ती की रहिची किंतु हॉलो सिलिंडर रे मास टा केते जगह रे रुहे हॉलो सिलिंडर रे मास टा केते जगह रे रुहे मास टा हॉलो सिलिंडर रे को भीतर रुहे मास टा केवल एई भीतर रुहे केवल एई गुडा रे रुहे मास टा हॉलो सिलिंडर मझीटा तो फंपा ना मझीटा फंपा तेणु मास टा केवल एई जगह गुडा रे रहिबो तेणु जतले एठी कंसीडर करिवो स्मॉल सेक्शन टा एठी कंसीडर करिवो तेणु जने जदी इंटीग्रेशन ने भी चेंज करिवो ताले हॉलो सिलिंडर पई एठी R1 लिखि परिवो एठी R2 लिखि परिवो R1 नु R2 लिमिटिंग वैल्यू हो R1 नु R2 से हिसाब रे इंटीग्रेशन करि आसीबो इंटीग्रेशन करि आसले R2 रो 4 माइनस R1 रो 4 आसी जिवो हला एग्जाम रे जदी हॉलो सिलिंडर पड़ला बाय चांस जदी हॉलो सिलिंडर पड़ला हला एई R2 माइनस R एठी R1 R2 करिकि कैलकुलेशन कले भी हबो नले एति पर्यंत कैलकुलेशन करि सार कि एठी पुट कर देले भी हे जिवो चली जिवो हे जिवो हला किंतु हॉलो सिलिंडर पड़ेनी ट्विस्टिंग टॉर्क ने सिलिंडर ही पड़े बा उयार ही पड़े सॉलिड ठीक अछि तो जदी हॉलो कहिनी किबा सॉलिड कहिनी जदि हॉलो कहिनी कि सॉलिड कहिनी एटी किछि लिखा हितला कि सिलिंडर ही करा हिछि तेनु सिलिंडर माने से सॉलिड सिलिंडर ही करिवो हला जोटा करा हिछि हमर हला जदि मेंशन कर देला जे हॉलो बोली सेतेबेले सेतेबेले जदि मेंशन करि देला हॉलो बोली ताले एटी हॉलो नोट करके एटी हॉलो पई करिवो नोने इंटीग्रेशन नु चेंज कर दबो R1 नु R2 इंटीग्रेशन कर देले आसी जिवो क्लियर तो इठी हमर पिला सरी गला ट्विस्टिंग टॉर्क ने सिलिंडर हला नेक्स्ट क्लास रु पढ़ा जिवो हमर बीम विषय रे पूरा हम मिस्त्री हे जिवो आ कोन बीम फिम पढ़ा हबो माने बुझि पत ना घरे ऊपर जो छात ऊपर बीम थाई से बीम विषय रे पिले पढ़ा जिवो ठीक अछि तो देखा हबो भलो से पिले प्रैक्टिस कर दियो बर्तमान वीडियो देख सुन देखि देलो भलो से बर्तमान काम होला तुमर कोन खाताटा बाहर करिवो तापर सुंदर की लाइन बाय लाइन लिखि जिवो मनरु हला बुझी बुझी की कैलकुलेशन कर जिवो जदी तो जो जगह रे अटकी जिवो पुणी आउथरे वीडियो को देखिवो ठीक अछि तो देखा हबो पिले आउट इंटरेस्टिंग क्लास रे टिल देन बाय बाय टेक केयर ऑल द वेरी बेस्ट